Gano ka sa ubos, deng? Ka-play. Gaplay. Ito din ka nagtulog. Sa ubos eh. Sino yung tupad? Sino yung tupad? Si Papa Bob. Sino pagid? Si Tita Koy. Tinangihi ka, waay. Why? May pampa mo, ay. Why? Very good, eh. Very good ka na? Ha? Ama? Oo. Ano? Te, naginom ka milk. Sa saan ka naginom milk? Tama daw! Te, sino yung matupad ganito lag? Si Papa Bob. Sino pagid? Si Tita Koy. Te, naghikap ka. Oh, Ano maghikap? si Mamang. Ano maghikap? Titi. Sino tite? Manditi ko. Sino titi maghikap? Sino titi maghikap? Sino? Ha? Amo na maghikap? Ana. Abe, paano maghikap? Amo na? Sino yung maghikap? Ano? Sino yung maghikap? Sino yung maghikap? Mamang Titi. Sa sino pagad? Ay, Tita Koy. Ala. Te, ano ya? Ha? Tita G. Si Tito G pagad? Oh, Tano, ilahambal? thank you. Thank you, ilahambal.